Ada pertunjukan dagelan yang diperankan oleh anggota DPRD DKI kemarin saat rapat paripurna membahas Perda Tata Ruang dan Zonasi. Mereka ramai-ramai walkout. Saat itu, fraksi PSI sedang memberikan pandangan umumnya. Kita tahu sebabnya. Bukan karena para anggota DPRD itu sedang memperjuangkan aspirasi politik soal zonasi dan tata ruang, tapi karena mereka sebel sama PSI. Semua anggota DPRD DKI itu ngambek karena mimpi mereka berfoya-foya dengan anggaran APBD luluh lantak. Sebabnya kenapa? Sebabnya PSI menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD dalam pembahasan APBD. Teman-teman PSI merasa cukup dengan pendapatannya sekarang. Bayangin, tadinya setiap anggota DPRD rencananya bakal menerima jatah 8,3 miliar rupiah setahun atau sekitar 700 juta sebulan. Naik berkali lipat dari jumlah pendapatan mereka sebelumnya. Untuk membahasnya juga dilakukan ngumpet-ngumpet. Rakyat nggak bisa mengawasi karena rencana anggarannya nggak dipublikasi di website pemerintah DKI. Gara-gara penolakan PSI, mimpi anggota DPRD untuk berfoya-foya jadi melayang. Mirip mimpi basah tapi dibangunin saat sebelum klimaks. Kentang banget kan? Kalau dipikir-pikir, jika pun nggak ada kenaikan, sebetulnya anggota DPRD DKI sudah dapat gaji dan tunjangan yang lumayan besar. Sebagai kota yang padat, Jakarta masih perlu banyak biaya agar rakyatnya sejahtera. Kalau budget untuk membiayai kebutuhan DPRD saja yang jumlahnya cuma 106 orang sampai 880 miliar setahun, ini kan berlebihan. Iya, APBD DKI emang lumayan. Untuk 2021 angkanya sekitar 82,5 triliun. Anggaran itu sebetulnya cukup jika digunakan dengan baik dan efisien. Tapi mau anggaran sebesar apapun ya pasti kurang kalau untuk memenuhi keserakahan segelintir orang. Dulu Ahok sebagai gubernur Jakarta melawan keserakahan model seperti itu. Ia berhadapan dengan hampir semua kekuatan politik di DPRD. Saat membahas anggaran, kita ingat coretan Ahok yang fenomenal itu. Pemahaman nenek lu, kata Ahok. Ahok menolak APBD DKI buat bancakan. Ia berusaha menjaga duit rakyat agar tidak digerogoti para pengutil, baik pengutil secara formal maupun pengutil informal. Di zaman Ahok, para anggota DPRD DKI kayak puasa panjang. Sialnya, setelah Ahok nggak ada, di DPRD ada 8 anak muda dari PSI yang terpilih untuk duduk di lembaga legislatif tersebut. Awalnya anak-anak muda ini masih dianggap ijo, gampang ditekan dan diarahkan. Nyatanya nggak begitu. Anak-anak muda dari PSI ini lumayan gahar. Kita ingatlah isu soal lem Aibon, isu soal penolakan pertanggungjawaban gubernur. Puncaknya saat mereka menolak dengan tegas kenaikan anggaran DPRD yang gila-gilaan kemarin. Benar kata Ahok dalam sebuah video ketika ia ngobrol dengan 5 anggota DPRD dari PDIP. Kata Ahok, kalau mau menguji orang, ujilah dia dengan kekuasaan. Banyak orang yang gampang teriak idealis saat sebelum berkuasa, tapi begitu mendapatkan kekuasaan biasanya mendem, diem, melempem, menikmati rezeki yang mengalir. Nah, anak-anak muda PSI ini yang duduk di DPRD DKI itu, kini mereka punya kekuasaan.
Mereka ikut menentukan besaran APBD DKI dan ikut menentukan ke arah mana alokasi anggarannya, termasuk anggaran buat dirinya sendiri. Tapi kalau angkanya terlalu fantastis, bahkan untuk dirinya sendiri mereka menolak. Mereka nggak mau mengikuti para seniornya dari partai lain yang terbiasa pesta anggaran seperti di zaman Ahok dulu yang ditolak dengan pemahaman nenek lu. Kalau dulu para politisi itu memusuhi Ahok sedemikian rupa, kini mereka ramai-ramai memusuhi PSI. Partai kecil ini dikeroyok ramai-ramai. Bentuk permusuhan yang ditampilkan sangat telanjang. Mereka meninggalkan ruangan rapat paripurna saat fraksi PSI dijadwalkan menyampaikan pandangan fraksinya. Kelakuan mereka ini mirip kayak anak-anak kecil di TK tumben lestari pas lagi ngambek. Sudah terlalu lama negeri ini digarong oleh petinggi-petingginya sendiri. Sudah terlalu lama kita membiarkan para politisi menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Sudah terlalu telanjang kemewahan yang ditampilkan para politisi itu di depan hidung kita. Terkadang semua fenomena itu membuat kita muak dengan yang namanya politik. Tapi kita nggak bisa meninggalkan politik betapapun busuknya itu. Sebab dari politiklah nasib rakyat sangat ditentukan. Kini yang kita perlukan adalah mendorong orang-orang baik masuk ke politik. Kita sebagai masyarakat berdiri di belakang mereka yang mau bersusah-susah menjaga amanah dan duit rakyat yang ditanggungjawabkan di pundaknya atau di tangannya. Kita wajib mendukung siapa saja yang berusaha keras memperbaiki budaya politik kita yang kusut ini. Sekarang biarlah PSI ditinggal seluruh politisi di DPRD DKI saat sedang menyampaikan pandangan fraksinya. Kita tahu langkah itu semacam tekanan psikologis agar anak-anak muda dari PSI ini menyerah, agar mereka ikut arus. Yang kita harapkan dari PSI, mereka nggak menyerah. Mereka tetap mau berdiri tegak meskipun melawan arus yang sangat deras, meskipun mereka dikucilkan. Yakin saja, jika mereka konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, jika mereka serius menjaga setiap sen duit rakyat, mereka tidak pernah sendiri. Karena rakyat yang amanahnya dijaga pasti akan senang. Di ruang sidang kemarin, PSI emang ditinggal sendirian. Tapi cobalah anak-anak muda PSI tengok keluar ruangan sidang mereka. Lihat ke jalan-jalan, ke pasar atau ke lapangan. Tengok slum-slum dekil di Jakarta, di sana rakyat Jakarta ada bersama mereka. Mendukung siapa saja yang mendedikasikan dirinya sebagai anjing penjaga. Yang menjaga setiap sen duit kita. Buat teman-teman PSI, kami berharap teruslah berdiri tegak. Teruslah melawan arus apabila itu arus kotor yang membahayakan kehidupan kita. Percayalah, Anda semua gak sendiri. Kami rakyat Jakarta berharap setiap amanah yang ada di pundak Anda dijalankan dengan baik. Saya hanya mengajak kita semua berpikir. Soal kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih. Regional People's Representative Assembly Special Capital Region members yesterday at the Parliament meeting discussion space ordinance and zoning. They were worked out crowded at the time in the PSI gave its general views. We know why, not because members of Regional People's Representative Assembly are striving for political aspiration about zoning and space administration,
but because they are all that make PSI. All the members of Regional People's Representative Assembly Special Capital Region are angry because their dreams are falling apart with the APBG budget. Why? Because of this, PSI has denied the Regional People's Representative Council members' salary and benefits in the Regional Revenue and Expenditure Budget discussion. All friends on PSI, enough with the current revenue. Just think, every member of the Regional People's Representative Council is expected to receive 8.3 billion rupiah, a fraction of their previous earning. Rupiah a year, or around 700 million rupiah a month, has increased by a fraction of their previous earning. In order to do the same, people can wage because their budget plans are published on the special area of capital government website. Because of PSI refining, Regional People's Representative Assembly dreams to go on to spread its way away. As a dynamic, populated city, Jakarta still needs a lot of money so that its people are prosperous. If the budget is to finance the needs of the Regional People's Representative Council, with number only 106 people to 808 billion a year. The budget is actually sufficient if it's used properly and efficiently. But if you want a budget of any size, you will definitely like it if it fulfills the pride of a few people. In the past, Ahok as governor of Jakarta was assigned disgrace. He is dealing with almost a very political forest in the Regional People's Representative Assembly. In the Ahok area, the members of the People's Representative Assembly for the Special Capital Region of the Capital Region were led along fast. But when Ahok stepped down, in the Regional People's Representative Assembly, there were 8 young people from PSI who were elected to sit in the legislative body. Initially, these young people were still considered thin, easy to press and direct. In fact, it's not like that. These young people from PSI are quite strong. We remember the issue of the Ibon School, the issue of rejecting the governor accountability climax was when the family rejected the currency increase in the budget for the regional house of representative yesterday. Ahok said in a video when he chat with Ima, a member of the Regional People's Representative Assembly from KJIT. Ahok said, if you want to test people, test them with power. Many people are easy to scream idealists before coming to power, but once they get to power, they will usually be lulled into silence, enjoying flowing pressure. Now, this PSI youth who sit in the GPLG now have power. They participate in determining the amount of the regional revenue and expenditure budget, the special capital region of the region, and in determining which direction to allocate the budget, including the budget for itself. In the past, these politicians were against Ahok in such a way. Now they are actively opposing PSI. This small party was firmly taken up. The front of PSI faction was scheduled to present its viewpoint. We had a party to support anyone would like to fit our political culture. Now, let PS is left behind by all politicians in Regional People's Representative Assembly Region, Special Capital Region while delivering their fraction. We know that this step is
kind of psychological pressure so that the children for PSI give up, so that they want to go with the flow. What we expect from PSI, they will not give up. They want to stand all, even though they fight against the very resistance, even if they are ostracized. Just be sure, if they are consistent in fighting for the interest of the people, if they are serious about protecting every penny of the people's money, they will never be alone because the people whose mandate is born will definitely be happy. In the con- in the court, Ronestovge PSI was left alone, but why PSI yet looked to outsider get control. Look up at the street, at the market, or the file. Look, they are, they are the people of Jakarta with them. Supporting anyone who is a dedicated watchdog warranting everything. For PSI friends, we hope that you will continue to stand up and continue to fight current if it is dirty and endangers our lives. With me, you are not alone. We, the people of Jakarta, have the every mandate that lies on your shoulders is carried out well. I just invite us to all to think about the conclusion. It's up to you. Thank you.